This man has a barrow in the marketplace. Molly is the singer in the band. This man said to Molly, girl, I like your face. And Molly said that she's taking back. Oh, Betty, oh, Beta, life goes on, bruh. La, 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 life goes on. Oh, Betty, oh, Beta, life goes on, bruh. La, 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 life goes on. Then, this song has a very kind of golden green. Takes it back to Molly, waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, Betty, oh, Beta, life goes on, bruh. La, 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 life goes on. Oh, Betty, oh, Beta. Sino una? Tag-iisa lang ha, tag-iisa. Hindi, dice lang. Pamasko to, pamasko. Hindi, dice. Ano? I-add nyo, i-add. Oh. Merong 20, 50, 100, 500. Oo. Dalawang dice, tapos i-add. Oo, isa. Sa isa lang pila mo na, pila. Ha? O, halimbawa, o, sample. O, 120. Add, ha? Okay. Ready, okay. Ano lang ha, one try lang ha. Nako, parang may 500 yun ah. Nako. O ha, hugutin ko ha. Wala, hugutin ko, baka sabihin may daya ha. Wait lang ha. Ayan ha. O, 20. Plus 20, 40. 40. Oh. Wait lang. Wait lang. Bangka. Nasa yung bangka ko. Akin lang, nasa yung bangka ko. Manager. 40. Ganyan, no? 50. Okay. Next. Ha? Pamaskong handog. Let's go, Bree. Let's go. 50. 70. 70. To moisturize and soothe your baby. Next. Tabi. Pila. Vicks. Pila tayo. Pila. Papalit ka sa akin. Papalit ka sa akin. Akin na yung mic. Papalit ka sa akin. Hindi. Kasali ako dun eh. Sige na. Oops. Wala ka naman eh. Pila tayo ha. Lahat ba? Ano? Ayan na. Pila tayo. Ayan na, kuya. Aya next. Ren, tabi ka dyan, Ren. Aya, roll mo ha. Sa uno. Ganun na. Dos. Ganun mo. Ganun. Sa tres, go! 150 kay Aya. Ayan. 150. Hindi po kayo ni Day. Next. Kay Aya. 150 kay Okay. Ito pa. Pambawi ng pangregalo to eh. Pambawi ng regalo ha. Okay tayo. Alauna. Alas dos. Alas dos.
Bira! Ay! 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 Yan! Oh, next! Oh, usog-usog yan. Yung mga nakatanggap na usog-usog, ha? Go, mama. Go, mama. Mama. 120. Mama. Oh, next. Lagyan nyo kasi ng buwelo, lagyan nyo ang orasyon, hindi yung paghawak. Lapag agad. Oo. Oh, si mama babawi pang isang araw. Talo to pang isang araw. Oh, alauna. Alas 2. Alas 3. Bira. Oh, wait ha. Para wala tayo ha. Wait lang. Ha? Silipin natin sa ilalim ha. Then, naku, parang kulay dilaw. Wait lang ha. Oh, walang daya yan ha. Oh, 20. 120. 120 din mama. Balik pa to. Oh, next. Okay, pakasin. Ala una. Bisa alas 2. Alas 550 Tristan. Scatter. Hindi kami nagpo-promote dito ng sugal ha. Walang sugal ha. Sakto yan kasin. Chan, itakasin ko na lang mamaya yan ha. Oh, next. Oh, Bekbek, Kuya Bekbek ha. Ala una. Alas 3, bira. Ay, oh. Ha? Wait lang, ilan yan? 50. Oh, parang walang kaya ha. Nagapangin natin sa lirik na. Ha? Wait lang. Oh, ha? Medyo mamink-mink. 20. Ha? Wait lang ha. Para walang daya. Ayan ha. Oh, 20. 70 kay Kuya Bebe. 70. Oh, sino pa? Si Kate, tapos si Ako, tapos si ano na lang, si Lyra. Ah. Si Crystal na nanalo pang cashin niyo, pang scatter. Oh. Okay, ha? Oh, nanay Lyra, ha? Okay. Alauna, alas 2, alas 3, bira. Ay! Lugi negosyo, lugi, patay na naman. Patay tayo dito. Dapat 520. Dapat to, pwede pa lang tuklapin eh, oh. Tuklapin muna natin to, oh, ayan, oh. Oh. Oh, sino pa? Ako. Teka lang, medyo swerte yung kamay, paano. Oh, wait lang. Purasa natin, swerte yung isa eh. Wait lang ha. Pasayin natin para dumulas yung dice. Okay. Ako. Alauna. Alas 2. Alas 3. Bira. Ay! Si Sandra pala naman. Ay, nakadala ka na naman. Ay, nako. Talo, lugi negosyo. Wala namang income, talo pa. Tatay tayo nan. Oh, si Kate. Ibola niyo si Kate. Si Kate. Oh, si Kuya na lang, Kuya. Ibola mo kay Kate. Dito ka, Kuya. Dito. Wait for my signal. Ha? Okay. For Kedra. Okay, Kuya. Alam mo na pala eh. Oh, pwede na yan, 70. Sa akin din mapunta yan eh.
Oh. Meron na lahat ha? Oh. Wala na, ano? Wala nung gusto. O na, nakadalawang 500 eh. Ano, happy ha? Oh. Fair ha? Fair ha? Fair yung palaro natin ha? Merry Christmas! Merry Christmas sa inyo lahat!